الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصلی علیہ۔ دوستو بزرگو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان اور شکر عظیم کہ جس ذات نے ہمیں اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ درود پاک پڑھنے کی توفیق بخشی۔ اللہ رب العزت ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے اور ذریعہ نجات بنائے۔ راستے میں سفر کے دوران دل چاہا کہ آج وہ درود پاک پڑھوں جو میں نے کبھی زندگی میں نہ سنا نہ کہیں پڑھا، نہ کسی کتاب میں دیکھا، لیکن دل کی آواز یہ کہہ رہی تھی کہ آج الف سے لے کے یا تک جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی سے ملتے جلتے ہیں، ان کو یکجا کر کے آج وہ درود پاک پڑھو۔ تو دوران سفر ہر شخص کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے۔ اس فقیر کو اللہ نے یہ سعادت بخشی کہ دوران سفر اس درود پاک کی ترتیب دیتا رہا، یعنی الف سے جو الفاظ ہیں اس سے شروع کیا جائے، پھر با سے، پھر تا سے، پھر سا سے، پھر جیم سے، اسی طرح یا تک ان الفاظ کو نبی علیہ السلام کے اسم گرامی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے پھر وہ نام لیا جائے۔ وہ آپ دوستوں کے ساتھ بھی میں شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ بھی ساتھ اگر صرف صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہیں گے تو یہ بھی ایک مکمل درود پاک ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا درود پاک ہے۔ اور بہت ہی عمدہ ایک بات ایک نبی علیہ السلام کے حدیث سامنے آئی کہ آپ نے ارشاد میں من ناسیہ علیہ صلاۃً فناسیہ طریق الجنہ، جو مجھ پہ درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ ہی بھول گیا۔ تو یہ بہت اہم حدیث ہے۔ تو میں نے جو اس کی ترتیب بنائی کہ صلی علی احمد محمد، صلی علی اجمل محمد، صلی علی اکمل محمد، صلی علی انور محمد، صلی علی اشجل محمد، صلی علی احسن محمد، صلی علی اقرار محمد، صلی علی اجمال محمد، صلی علی اخلاق محمد، صلی علی انوار محمد، صلی علی اطوار محمد، صلی علی اسرار محمد، صلی علی انوار محمد، صلی علی بشیر محمد، صلی علی بشر محمد، صلی علی بلیغ محمد، صلی علی بہادر محمد، صلی علی برکت محمد، صلی علی باعث محمد، صلی علی باعث رحمت محمد، صلی علی باوقار محمد، صلی علی باوفاء محمد، صلی علی تاجدار محمد، صلی علی تنویر محمد، صلی علی توقیر محمد،
صلی علی توصیف محمد، آپ بھی ساتھ صلی علی کہتے رہیں، سب کو برابر حصہ ملے گا۔ صلی علی توصیف محمد، صلی علی تحسین محمد، صلی علی تبلیغ محمد، صلی علی ثاقب محمد، صلی علی ثناء محمد، صلی علی جمال محمد، صلی علی جمیل محمد، صلی علی جواد محمد، صلی علی جہاد محمد، صلی علی جرت محمد، صلی علی جہد محمد، صلی علی جذبہ محمد، صلی علی جرار محمد، صلی علی جوار محمد، صلی علی جواز محمد، صلی علی حکمت محمد، صلی علی حکیم محمد، صلی علی حافظ محمد، صلی علی حبیب محمد، صلی علی حیدر محمد، صلی علی حفاظت محمد، صلی علی حسیب محمد، صلی علی حکیم محمد، صلی علی حاکم محمد، صلی علی حاشر محمد، صلی علی خلیل محمد، صلی علی خاتم النبیین محمد، صلی علی خاتم المرسلین محمد، صلی علی رحمت محمد۔ خا کے بعد دال آتی ہے۔ میں نے جان کے دیکھا کہ کوئی روکتا بھی ہے کہ خا کے بعد کیا آتا ہے۔ چلو آپ بھی حاضر ہیں نا؟ ہاں، صلی علی دعوت محمد، صلی علی دلیل محمد، صلی علی داعی محمد، صلی علی دانش محمد، صلی علی ذکی محمد، صلی علی ابن ذبیح محمد، صلی علی ذاکر محمد، صلی علی زہد محمد، صلی علی ذوالقرنین محمد، صلی علی ذہانت محمد، صلی علی ذہانت محمد، صلی علی رحمت محمد، صلی علی رحیم محمد، صلی علی رفعت محمد، صلی علی رفیع محمد، صلی علی رشید محمد، صلی علی رفیق محمد، صلی علی راشد محمد، صلی علی رافع محمد، صلی علی رشید محمد، صلی علی رکاب محمد، صلی علی رکیب محمد، صلی علی رفیق محمد، صلی علی زاہد محمد، صلی علی زوار محمد، صلی علی ذکر محمد، صلی علی ذہین محمد، صلی علی زہد محمد، صلی علی ذکاوت محمد، صلی علی سعید محمد، صلی علی سعادت محمد، صلی علی سخاوت محمد، صلی علی سلام محمد، صلی علی سلیقہ محمد، صلی علی سرور کونین محمد، صلی علی سہیل محمد، صلی علی شبیر محمد۔ کہاں پہنچ گئے؟ ہاں، شین تک۔ شاباش، حاضر بیٹھے ہیں نا؟ صلی علی شبیر محمد، صلی علی شفیق محمد، صلی علی شاکر محمد، صلی علی شکور محمد، صلی علی شافع محمد، صلی علی شفیق محمد، صلی علی شہید محمد، صلی علی شاہد محمد، صلی علی شیخ محمد، صلی علی صابر محمد، صلی علی صبور محمد، صلی علی صادق محمد، صلی علی صاحب صبیح محمد، صلی علی صاحب معراج محمد، صلی علی ضامن محمد، صلی علی ضمیر محمد، صلی علی ضابطہ محمد، صلی علی ضیافت محمد، صلی علی طاہر محمد، صلی علی طارق محمد، صلی علی طبیب محمد، صلی علی طیب محمد، صلی علی توفیق، صلی علی ظریف محمد، صلی علی زخیم محمد، صلی علی ظاہر محمد، صلی علی عبداللہ محمد، صلی علی عتیق محمد، صلی علی عدیل محمد، صلی علی عاقل محمد،
صلی علی عقیل محمد، صلی علی عارف محمد، صلی علی عادل محمد، صلی علی عابد محمد، صلی علی عرفان محمد، صلی علی عنصر محمد، صلی علی عشق محمد، صلی علی عمران محمد، صلی علی عدنان محمد، صلی علی عیان محمد، صلی علی غیور محمد، صلی علی غنی محمد، صلی علی غفور محمد، صلی علی غالب محمد، صلی علی فصاحت محمد، صلی علی فقر محمد، صلی علی فقیر محمد، صلی علی فہم محمد، صلی علی فہیم محمد، صلی علی فصیح محمد، صلی علی فقیہ محمد، صلی علی فکر محمد، صلی علی فیض محمد، صلی علی فضل محمد، صلی علی فتح محمد، صلی علی فاتح محمد، صلی علی فجر محمد، صلی علی فیاض محمد، صلی علی فہد محمد، صلی علی فرحان محمد، صلی علی فرقان محمد، صلی علی فرمان محمد، صلی علی فیضان محمد، صلی علی فیصل محمد، صلی علی فواد محمد، صلی علی قلب محمد، صلی علی قاب قوسین محمد. کہاں پہنچ گئے؟ کاف تک. صلی علی قابلیت محمد، صلی علی قبولیت محمد، صلی علی قاسم محمد، صلی علی قیوم محمد، صلی علی قاری محمد، صلی علی قابل احترام محمد، صلی علی قرأت محمد، صلی علی قرات محمد، صلی علی قرائن محمد، صلی علی قبائل محمد، صلی علی کلیم محمد، صلی علی کبیر محمد، صلی علی کریم محمد، صلی علی کعبہ محمد، صلی علی کعبہ قوسین محمد، صلی علی صاحب کوثر محمد، صلی علی کفایت محمد، صلی علی کلام محمد، صلی علی لائق محمد، صلی علی لائق محمد، صلی علی لا ریب محمد، صلی علی لحیت محمد، صلی علی لطف محمد، صلی علی لطیف محمد، صلی علی محمود محمد، صلی علی محمد، صلی علی مطیع محمد، صلی علی محبوب محمد، صلی علی مقصود محمد، صلی علی موجود محمد، صلی علی منور جبی محمد، صلی علی مختار محمد، صلی علی معمار محمد، صلی علی معرفت محمد، صلی علی مکرم محمد، صلی علی مطہر محمد، صلی علی مرفوع محمد، صلی علی منیب محمد، صلی علی نافع محمد، صلی علی نعیم محمد، صلی علی نقیب محمد، صلی علی نواز محمد، صلی علی نیاز محمد، صلی علی نور محمد، صلی علی نین محمد، صلی علی ناجی محمد، صلی علی ندیم محمد، صلی علی نعمت محمد، صلی علی وجاہت محمد، صلی علی ولایت محمد، صلی علی ولادت محمد، صلی علی وفاء محمد، صلی علی وجدان محمد، صلی علی وصال محمد، صلی علی والعصر محمد، صلی علی والضحى محمد، صلی علی واللیل محمد، صلی علی والشمس محمد، صلی علی والقمر محمد، صلی علی واعظ محمد، صلی علی یقین محمد، صلی علی یتیم محمد، صلی علی یاسین محمد، صلی علی یامین محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.